ito na kuani. Kay ana to ang pagkahubo. Dili ta magkaumulingon sa kuan ito. Magkakaon kita pinaagi sa pagpaningkamot. Diba? Hallelujah. Muna ingon dito, unsa bay makapahibulag ka nato sa gugma ni Kristo. Diba? Ang parag-in na nato dili si Job. Hallelujah. Si Job, bisang pa sa iyang itabo, sa iyang kinabuhi, wala siya mahimulag sa gugma ni Kristo, sa gugma ni excited ng Yuwa. Makita o mabasa nato, gipalik-balik kini nga bersikulo aron pagpahinumdum ka nato nga kita magmalingon diha sa buhi nato nga Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Basa ta sa ulo dinhi sa Job. Pasensya mo raglandong yun. Muna dinis sa dos kanya may nagtao nga 7 ka anak nga lalaki o 3 ka anak nga babae. O sa iyang kategoryon usab 7,000 ka karnero dagan yun. O 3,000 nga kamilyo. O 5 ka gatos nga 5 ka gatos nga paris nga baka. Og 5 kagatos ang babae nga kagatos nga astong bae og dako uyamot nga panimalay mao nga kining tawhana panimalay salamat Lord. Mao nga kining tawhana balik-balik maoy labing bantugan sa tanang mga anak sa sidlakan. So dako kayo nga palimalay kini ang kaliwatan ni Job, ang pamilya ni Job. Apan sa kanit bisan pa man yan sa iyang kakuan kanunay ang mga katawa si Job nga halad kanunay sa iyang maghalad kanunay ngadto sa iyang buhi nga Dios aron sa paghalad sa mga kabataan kay basig unya og ang iyang mga kabataan nakasala batok kang Yuwa. Muna adlaw-adlaw niyang gibuhat sa paghalad ngadto sa atong buhi nga Dios. Siyempre idagam si kahiyupan magpili na lang. Magpili yun sa iyang gayhalan kay daghan baya sa iyon ka sitimil ka karniro napay 3,000 ka kasno daghan kayo muna bahala mag-adlaw halad siyo apan sa diyan ni abot ang mga katalagman sa 4 og iyang mga anak ng gula nanlakaw o naghimo o mga kumbira sa balay sa tagsa sa iyang balay. Hallelujah. Magkampat. Adlaw natawan sa basa 4. Kay kakampat yun. Upang iyang mga anak ng lakaw sa pagkumbira sa balay sa iyang natawan. O nagsukong sila sa pagpadapit sa pangulo nila kalisong babae aron sa pagpangaon sa patinong uban nila. Amen. Sa 5, kung maukat mo sa nangagi na ang mga adlaw sa iyang mga pagkumbira nga si Job nagapasuko o nagbalaan kanila o pisayo pagmata sa pagkabuntaan o kanahalad o mga halad na sunog. Sumala sa ginaganon nila kanan. Kay mahigom si Job, tingali nakasala ang akong mga anak na lalaki o nagkasipala sa Diyos diya sa ilang mga kasing-kasing. Ini mao ang gihon ni Job sa kanunay. Amen. Sige, para yun. Karon nahitabo sa diya na ang mga anak sa Diyos nanungol kung makita sa atubangan ni Juba si Satanas ginuro sa tiliwala nila. O si Juba maingon sa Satanas. Di kabagikan, niya sa Satanas itiwag ang Juba o maingon. Gikan sa ako
akong pagsuroy dito sa yuta, kung gikan sa ako na pagsaka kung pagkanahog na ini. O si Jehovah na ingon ka sa tanas, wala dyan mo ba si Jehovah na akong nalagad? Kay walay sama kaniya diya sa yuta, ispit o matarong ng tao, sa pamagdukon sa Diyos kung nagkakayayon sa lautan. Amen. Padayon. Kunya, may tubas sa tanas ng Jehovah o Bingon. Mahadlong ba lamang si Job sa Diyos sa walay limunan? Wala pa ikaw magkalakad kaniya sa libot sa iyang balay kung libot sa tanan niyang butang sa kanang iliran. Ipanalangin mo ang buwan sa iyang mga kamot kung iyang katigayunan nagadugang sa ibabaw sa yuta. Apan bakyawa karon ang iyong kamot o kaduga kanan ang tanan na alaha kaniya siya pagkasipala kanimo isa sa tubangan sa iyong naon. Kung ito ba may imong sa tanas, aniya karon ang tanan na aniya kaniya anaa sa iyong kamot. Ugaling ayaw lamang pagtutuwa pagtaduga siya sa iyang papalit mo. Busa pilakaw sa speaker sa tubangan ng Juba o kitabo sa adlaw ng mga anak sa lalaki o babae nangako o nanginom sa bino dito sa balay sa ilang mga matulangan mga anak. Nga may abot ako sa kasinugod ngadto sa mako umingon. Ang mga bata ipagdarong kung ang mga asno na nagasipsip doon kanila o ang mga sa sabihanon mindasmat kanila o ginikuha o ilang ikamatay ang mga sulubon sa sulab sa pinutik o ako lamang usara ang nakalatiw sa pagsugilon. Punto sa diya sa kuto. Muna sinisiyaw nga bisan pa man sa mga kasakitan nga iyang natagamtam, bisan pa man ang iyang ang iya karnero gipangkawat asto upan magklaseng mga mananap ang tanan nga iya gipangkawat sa mga kawatan. Apan si Job nagpadayon sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Kay nga naman kang iyang kasing-kasing ang iyang kaugalingon ginahalat ngadto sa buhi nga Dios aron pagsimba paghimaya sa atong balaan nga Ginoo. Hallelujah. Kay subala sa iyang bolong ngadto kay balaan ang Dios nga siya kanunay nakig-uban sa mga pagsimba pagdaig ngadto sa iyang katawan. Sumala sa Salmo 22:3 ang Diyos kay balaan naging-uban sa mga pagdaig pagsimba sa akong buhi nga Diyos. Nga pusa pa man nga si Job kanunay yun gapamalandong sa pulong sa Diyos. Karon dili siya aron dili mahimulag siya ngadto sa atong buhi nga Diyos. Mula sa atong sa passage karon, hallelujah nga kung sabay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Diba amin mga eksod? Nga bisan pa man si Satanas nga pag-abot niya pag-adto niya pagsaka na og niabot siya og nakatipon og nakahiusa sila sa mga katawan sa Ginoo. Og si Satanas ni pangutana, kumusta ang akong alagad? Apan nag-ingon siya, o kay gipanalanginan mo man sumala sa ologies sa Hogyapot, kay gipanalanginan mo ang bunga sa iyang mga kamot. Apan nag-ingon siya, pagyawa ang imong mga kamot, batok ang Job, o dili ka ba niya balikaso. Apan si Job wala nagpadayon nga siya nagsimba sa atong buhi nga Dios. Diba? Mga igsoon, bisan pa man sa pagkawala sa iyang mga kabtangan, apan wala kini niya igsabayan. Kay ang Diyos mo na ingon dito sa Samuel ba na? Adi, si Isaac, kang Isaac nga gihalad niya ang iyang anak. Nag-ingon ang iyang anak, Ginoo, amahan ko kung sabay imong ihalad. Diba? Nag-ingon siya, God, nag-provide ang Ginoo, nag-provide sa mga sa atong mga ihalad. Diba?
Busa ang Ginoo kanunay kung nagsisiyog, wala siya kubulag sa pag-alagad sa iyang buhay nga Dios. Kay nakita niya nga naa diha kaniya ang Dios. Ang Dios nga magapaprovide sa iyang mga pagkinahanglan. Kita usahay ako bati na ko dati isip usa ka ulo usa ka tawo Ginoo, di ba? Muna ako may apa ko Ginoo pag may bubula ka. Ginoo wala ko kahimuan walay pala ang espiritu nga magalingkod kanamo. Hallelujah. Muna si Job kanunay nga maghahalad kanunay sa iyang sa ngadto sa iyang mga anak. Pilagis pag kuan sa iyang mga kaptang yang mga kahyupan. Hallelujah. Muna dininayon siya og nahitabo sa adlaw nga mga anak nga lalaki o babae nga nangaon og nanginom sa bino dito sa balay sa ilang kamagulangan nga lalaki nga miabot ang usa ka sinugo ngadto kang Job og miingon ang imong mga baka nga gipanagdaro og ang mga asno na nagsipsip dool kanila og mga hibihalon bidasmag kanila og kini gikuha og ilang gipamatay ang mga sulugoon og sa sulab sa pinuti ug ako lamang ang nakaityas. Unay mo dito sa atong mensahe nga unsa bay makakahula ka nato sa atong sagugma sa Ginoo. Espada o pinutay kagulanan ba? Hallelujah. Bisan pag ipamatay sa espada ang iyang mga kasulugon, wala kini makatandog kang Job sa iyang pagtuo ngadto sa iyang buhi nga Dios. Hallelujah. Una atong pasalamatan na atong buhi nga Dios sa kanunay. Pasidunggan kanunay kay siya lamang ang Dios. Hallelujah. Nga dili mo biya sa iyang mga katawhan. Kay sumala dito nga dili taging kabubiyaan daw sa mga ilo. Asa mabasa? Sa Roma wala? Nalimutan ko. Dili tabubiyaan daw sa mga ilo. Nalimut ko mga bersikulo. Kuwan ba na? Muna atong pasalamatan kanunay nga bisan pa man sa itong kawala, bisan pa man sa kawan daw sa tao. Hallelujah. Ang Diyos di ginubiya na to. Juan ba na? Juan? Nalimot ko. Isiputan ko na. Muna ang Diyos. Pasalamatan na to. Atong palakpakan ang atong buhay ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Padayon ta. Asa na tayo? Burang nalipat ako. Sa size, nagyon, di ba? O sa diha nga nagasulti pa siya, may lain usab nga miabot og miingon ang kalayo sa Dios na nahulog gikan sa langit og nasunog ang mga karnero og ang mga sulugoon og giutot sila og ang mga sulugoon nga og ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsugilon kanimo. Pansay asa kini nga kalayo gikan sa langit. Ang kalayo nga gikan sa langit kay gitugutan si Satanas kay sumala sa 11:14 ba na? Sa ikaduhang Korinto nga giang si Satanas si Satanas gitugutan sa usab sa Ginoo para sa paglaglag sa uban. Mga asa mga ubot niyang laglagon. Bisan ka nato. Muna ingon sa kanta ingon dito, pagbantay bayad kayo kaya sa teknik sa yawa. Di ba? Magbantay yun. Magbantay. Magtukaw kanunay sumala sa unang Tesalonika ba? Mag-ampo sa kanunay.
sa English pa, pray without ceasing. Makanunayong pag-aampo. Apan usahay, kita, panahon sa kagabion, panahon sa kakapoy, mingon ta, Lord, you know, Lord, what I need, Lord. Thank you, Lord. Amen. Tulog dito. Pagdamguhang abat na kalingkawas, aw nagalting bakuwas, Ginoo wala man ko kaampo. Nagampo magulod mo rum to ampo na ko. Panusahay pag makurata na. Pares tong gidam ko na ko gabi. Atong biaging gabi sa ikadong adlaw sa akong pagpuasa. Nagdripo ko in Jesus name. Kay nakita na ko ang itawang apo nga gamay pa kayo, wa na'y kinabuhi. Ginoo, nisyagin din tiyabaw ko anong gandang sa hilom. Ginoo, ayaw in taon Ginoo. Pero nagpasalamat kay Subala sa Diyos, sa Daniel, na ang Diyos magpadayag sa unahan ka nato. O sa atong matkunan, mag-ampo kanunay sa balang Espiritu, araw ng balang Espiritu, kanunay magpadayag ka nato sa unahan kung sa atong pagabuhaton. Hallelujah. Muna bitaw ngayon, sa akong na manmuratong akong na habit o na kuan maratong nga panultiyon, mayingon siya nga gamay kasikas. Lord, maluyahan naman ko. Apan din niya atong baliktaron, gamay kasikas kinahanglan akanunay kita manag-ampo sa atong buhi nga Dios. Aron dili kita madaog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Sa atong mensahe, atong balikon, unsa may makapahimulat ka nato sa gumba sa atong buhi nga Dios. Hallelujah! Una ipanumdum, pahinumdum kanunay sa atong buhi nga Dios. Muna dito sa iya magkatawan, pagpakadungog niya sa pulong, nibiyak ang mga katawan. Nabiyak. Muna ito, nabiyak ang iyang mga katawan tungkol sa mga pulong nga sakit tayo. Niingon siya, kamong napulong duha nga akong mga tinawag. Mubiyak mo usap kamo kanako. Muna ingon ni Kristo sa iyang mga tinunan. Mubiyak mo sa kamo kanako. Makaroon nakabati ka mo sa pulong. Apan ang iyas sa usa sa mga tinunan yan ingon, Ginoo, anaa kanimo ang kamaturan. Naa kanimo Ginoo ang kamaturan nga magatudlo kanamo, way magnilipay kung kanamo. Di ba? Hallelujah. Kasi ako dili ko sukuha. Dili ko suko. Usahay nagpahinumdum, dili usahay. Sa kanunay ang Diyos nagpahinumdum ka na to. Magbalikong kanunay. Magbalikong kita kanunay sa atong pagpagalagan kay kiniingon niya. Insakto nga dalan ng atong isubay. Dagkan na pagkabati. Gudagkan kay maninguha. Apan, dili makahimo. Nabasahan ko nagapon limot ko, pasensya mo, tiguang na yun. Apan ingon siya, sudlunta ang langit sa daghang mga kasakit. Amin mga igsoon. Makasunod ba kita? Hallelujah. Daghan ang naninguha pagsulod. Sa wan ba na? Wan kisi ba na? Nga daghan naninguha sa pagsulod sa gangaan sa langit apan dili makahimo. Ano man kay wala gituod. Apan kita nga nakabaton sa kaluwasan mula sa Hebrewanon, huptan ta ang kaluwasan nga atong nabatunan. Huptan ta sa kanunay. Dili ko suko kaya dili. Ang Ginoo namulong karon dili ako. Huptan ta kanunay ang kaluwasan nga gihatag ni Kristo kanato. Kay basit mahimulang kita niya ni.
Hallelujah. Kung ako kagayla, kasing-kasing, nga kanaw nga kanunay, kipahinumdum sa Diyos ka na ko, apat, Lord, dili ko magkakulay kong tabang sa Espiritu, Lord. Hallelujah. Muna, ang Ginoo kanunay yun. Atong sinugan siya yun. Nagapamatun, nagapahinumdum ka na atong tanan. Ug salamat sa Diyos. Muna gabi, nag-ampo ko sa tanga ko, wala ka katulog. Ipakita ka na ko, Ginoo. Kita na ko rin sa imong gingarian, Lord. Kita na ko, Lord. Ha? Muna nag-iyon ko sa Ginoo. Kung may mo pakita ko, Lord. Buti na nakita na ko, pagkatulog na ko, kay dugay katulog, malas stress na hapit. Di ka na malandong, Ginoo. Hantod nga nakita na ko, nga ipakita ka na ko, ang paggang katawan na nagdaig sa Ginoo. O nakita na ko, ha? Abi na kong dagat katong nakita na ko sa unahan, apan usa di ka bildo. Siguro malang usa di ka bildo akong nakita. O dagat nito, o nakita na ko, nga kining kulor ng mga Bible, akong nakita kini dito. Kini, nga kulor, sige sorry. Kini nakita nako nga giwan-wan giana nagsumpay-sumpay ang Bible gikan sa ubos o gikan sa aspayngon sa ubos. Ginoo salamat Ginoo ang basahon sa kinabuhi Ginoo. Nga imong ginadlad sumala sa Ezekiel, ginadlad niya ang basahon sa kinabuhi. Hallelujah. Muna pasalamat ko sa atong Diyos kay sumala kami sa alat kami. Nagingod sa uban ako kanimo ugmang adlaw. O salamat sa Ginoo. Nagganang gabi, giwan-wan, ginadlan niya ang pulong sa atong buhay nga Diyos. Nga kinahanglan kay sumala Jose, kinahanglan magtunta kanunay sa pulong sa atong buhay nga Diyos. Tunan adlaw o gabi. O may bawa na ito, unsay kabutong sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah. Dalay ko ang atong buhay nga Diyos. Dalay ko lang atong buhay nga Diyos. Hallelujah. Muna sa kanunay ang atong sing kay ka sa tagos sa galingon, kinahanglan kita. Usa pamalandungan ta ang atong buhay nga Diyos. Di ba? Hallelujah. Wala din bisan gani. Hallelujah. Asa lang kita? Sa Risite, o biya misulti pa siya, may usaga, di taambak na siya. O siya, nga nagasulti pa siya, may lain usab nga miabot, o miingon ang imong mga anak na lalaki, o ang imong mga anak na babae, nangaon, o nalaginom, o bino sa balay, sa ilang kamagulang laki, o aniya karon de usa, kadakong hangin nga miabot gikan sa kabingawan o sa balay o sa napagtanon natumpag nitumbahan kini o sila nangamatay o ako lamang ang nangahibiling. Bisa ng anak ni Job, gigamit pa ni Satanas aron nga manukto kay si Job sa iyang pagpangalagan. Bisan gali si Isaac nga ultimo yang anak, bisan ka nato kung bugtong anak nato kung mawala pangutan ka yun. Bisan gali si Salmista David nga iyang anak na wala, ang iyang anak na matay, may buasa siya aron lang mabuhi ang iyang anak apan kini wala gitugot sa iyang buhi ka Diyos. Lain mo itong kaso ni Salmista David. Mao ka na nga bisan pa mas kamatayon sa pito o napulo niya ka mga anak ni Job, wala siya putalikod sa pagpangalagan sa iyang buhi ka Diyos. Hallelujah. Apan wala siya mutando. Apan pagkahitabo ni Job gihukas ni Job ang iyang sapot og naglingkod sa amo. Naghukas, nagpuhas.
Hallelujah. Tungod sa pagpangutan. Apan si Job wala nagpakasala niya ni. Ha? Kung kita ba to? Ha? Muna ingon ito. Muna ingon ang iyang asawa gigamit pag ni Satanas. Magpadayon pa ba ikaw, Job, sa pagsimba sa imong buhi nga Dios? Magapadayon ba ikaw, Job, sa paghimaya sa imong buhi nga Dios? Tungluha ang imong Dios, Job. Apan unsay gitubag ni Job? Ang imong sinultihan daw sinultihan sa kabuang. Ang imong sinultian daw sa kasinultian sa buang. May lang ka mo dawat kung ang imong lawas mayo. May lang ka mo pahimaya sa Dios kung doon ay mga kutsi mo abuti mo i-deliver. May lang lawas kung ay bugas mo kadaan laon na iyong pagkapasanon. Bagay tong kislan aron makakaon. Hallelujah. Muna usahay. Pag-abot na sa mga kalisdanan, nabito akong igagaw dito sa alay. Hikan sa pag-abot na ko, sige kong share sa punong ginagmay. Anthony ako disimpag siya. Unsay kiingon niya, Noy, naunsa naman ni Noy? Nga-imbis kay ako, nangalagat sa ginulang kalisod-lisod na binuguloy. Oh, kalisod-lisod ka? Ano pa rin yung pagpangalaga? Ginisulayan ba gani? Ginasulayan ba gani? Ang usa ka bulawan? Unsa ba kita? Nga para pang langit nga to. Ang bulawan as ibutang sa dindi sa usahay sa kwintas, usahay sa sinising ang bulawan. Labi na kanan layamon. Apan dini ato pang langit paningkamot. Mo ba doy? Paningkamot. Nga naman. Kay dili kini walay makabawi kining atong ipaninggamutan nga maabot. Walay makakuha nini kung ikaw mulahutay. Kung mulahutay. Apan kung di ta kalahutay. Goodbye. Daghan kayo ang italikod sa iyang pagpangalagad gumikan sa kawala. Daghan italikod sa pagpangalagad gumikan sa mga kawadon. Unsay makakuha na to ang kahubo, ang kawadon. Sa atong pasalamatan ang Diyos nga niya pakita sa atubangan sa atong buhi Diyos. Atong pasidunggan ang Diyos sa kanunay nga naghatag kusog kanato o naghatag nato kalingon sa matag kusog usa. Amen ba mga igsoon? Hallelujah. Padayon ta. Muna ingon din sa Diyos, kay panalaginan, manimo ang iyang mga kamot, busa, higit siya lubiya kanimo. Muna niabot ang mga hampak o mga kalistadan, ihog gumikan sa mga pagsulay, o buhat o glitag sa away, kasakaway. Muna, pasalamatan na to, Diyos, ang Ginoo, nga sa kanunay, siya yun, kadunay, ang atong pasidunggan labi na sa kita na sa mga pagbiyahe o kasalapi. Kay siya na mo Diyos, kay musta ng butang. Muna, no? Nasa kanunay, no? Atong magabalayon kita. Hallelujah. Dinita sa Hallelujah. Muna dinita sa dinita sa 1 Juan 16:33. Basa ping 16:23 at 33. Juan 16:33. Isuri ko kini kaninyo aron nagindi kanako makabaton kamo kalinaw. Ini sa kalibutan alinan among kabulanan aron sumali kamo. Idawat ko na ang kalibutan. Hallelujah. Diba? Ang atong pagsaling ngadto sa atong buhi yay nga Dios. Aduna gyud kalampusan. Aduna gyud atong maani ang atong pagsalig sa atong Dios. Nganuman iyan ang gidaog ang tanan. Iyan ang gibuntog ang tanan. Gibuntog na niya ang tanan aron kita nga aduna kitay basiyan sa
atong pagsalig o atong pagpangalagad ngadto sa Dios aron kita magmaligon sa kanunay. Hallelujah. Adto ta sa 17, Juan 17, sa Juan 17:13. Hallelujah. Juan 17:13. Basa? Oh, 13. Apan karon mana na ako kanimo kining mga utana sa ko dinhi sa kalibutan aron makabatid sila sa akong kalipay nga natuman niya kanila. Amen. Atong basahon ko balik. Apan karon ni ani ako o kining mga butanga akong gisulti sa kalibutan aron sila makabaton makabaton sa akong kalipay nga mahigpit diha kaninyo. Diba? Unsay gisulti ni Kristo nga bisan pa man kita sa kanunay magmahigpit pinagi sa iyang pulong. Diba? Aron magmahigpit, aron kita magmalutayon sa pag-alagad sa atong buhi ka Diyos. Hallelujah. Lord, ang God, ang Espiritu namin kami siya. Dalaygon kayo ang atong buhi ka Diyos. Diba? Dalaygon kayo ang atong buhi ka Diyos. Hallelujah. Basta din sa kadayanta sa 14. Sa 14, ako nang gihatag ang kanila ang imong pulong o ang kalibutan nagdumot kanila. Hallelujah. Unsa diay kung kita makabaton sa pulong sa atong buhi nga Dios, ang kalibutan magadumot kayo kanato. Hallelujah. Pansay. Kausa diay kung kita ano na pulong sa Ginoo, ang kalibutan magdumot kanato. Muna ingon dito, salamat sa Ginoo sa kalimot. Ako muna ingon dito, nag-ingon nga ang amahan batok sa anak. Di ba? Magbinatukay na kay pagdumot man ang iskutan sa mong misay. Di ba? Ang magdumot, magbinumtanay na dayon. Nga naman, labi na sa mga sinultian na to. Di ba? Magbinumtanay na, di na magtiningugay. Usahay, gani, ako mag-isang magnilabianay na lang. Labi na sa sulod, sa akong balay. Sulod sa akong balay, usahay kami binayloay kami sa akong kauban sa akong balay, usahay biyaan na lang ako. Hallelujah. Nga naman, sulod sa imong panimalay, ano dagyon? Muna ano lagi mga panag-usay, panag-sinultiay nga ni Mayo. Apan, dumuol ka mo kanako. Di ba? Nag-inom sa Kristo, dumuol ka mo kanako. Kung pasayluon mo ka mo. Di ba? Magdinumtanay usay. Hallelujah. Muna nga, unsaon na ito pagkalhutay sa pagpaglagad o kanunay nga atong pagabation ngadto sa atong igsuon o atong mga kauban. Di ba? Hallelujah. Muna pala yun ta sa 15 nag-ingon, ako dili mag-aampo nga kuhaon mo sila sa kalibutan kundili nga imo silang panalipdan gikan ni atong dautan. Unsa diay ang Kristo, si Kristo mismo nagaampo nga unta dili kuhaon kanila sa kalibutan kundili ang Dios mga panalipdan kita sa atong buhi nga Dios. Muna kita mag-ampo nunay Ginoo, tabuni ko bilay sa lang Espiritu Lord. Tabuni ko Lord. Kay ikaw rin may makatabon ka nunay ka namo. Hallelujah. Muna, atong pasalamatan, atong buhi nga Dios nga kini usa sa kini nga makapaligon sa matag usa ka sa kanato. 17, balaanon mo sila sa kamaturan. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsa diay kinahanglan siya nag-ingon nga balaanon mo. Muna nag-ampo kita Ginoo, balaana kami ang kamong kawas kalakalag o Espiritu Lord. Hallelujah. Muna sa kanunay si Kristo na yung kanunay
nag-ingon nga balaan na sila. Ang Diyos si Jesus mo'y nagsulti diining tanan ngadto sa atong buhi ug nangalupo siya ngadto sa atong buhi nga kanunay kita nga ipabalaan kanunay piyagi sa Espiritu. Aron kita makalahutay sa kanunay kay na Espiritu. Muna bitaw si Salmista David ang ingon sa Ginoo ay imulag kanako ang imong balang Espiritu. O hinluwi kanunay ang kinasuran sa mga kasing-kasing. Kanunay nag-ampo si Salmista David nga sa kanunay putlion kanunay ang kasing-kasing sa matag usa-usa kanato. Nga naman kay putli kita tubangan sa Ginoo nga Espiritu nagauban kanato nagapuyo sa atong kasing-kasing. Dili kita makapasipala ngadto sa atong buhis. Dili kita makasulti di maayo ngadto sa atong mga kaigsunan. Kay nga naman na ang balang Espiritu. Unsay iyang gingon, sa Juan 14:15, kung naigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga kasuguan. Nanapan! Usahaon na to. Salamat sa ngabot. Usahaon na to pagtuman. Nga ang Espiritu Santo nibulag na kanako. Nibulag na kanato. Usay makaingon kita nga naapa kita sa kahayagapan di ay huwag nakabantay nga kita nawandaan na sa kahayag. Muna nga ito, muna yung sa minsay katong miagi nga atong pasalamat. Miaging pasalamat nga walay magdagkog sa suga. Ngayon dili itibutang sa ilalong. Sa labisa kundi may ipatong dito. Itungtong din sa labisa aron mo danag sa tibuok palibot. Diba? Muna yun. O kita mapagna na sa kahayag. Ngit-ngit kita. Bapanisal di ukon. Ngit-ngit pa kita sa alkitran. Apan ang balang Espiritu mo'y naghatag natong kahayag sa matang usap-usap. Hallelujah. Palayon ta. Sa 1, 18 ba ta? Hallelujah. Og tungod kanila ako nagabalaan sa akong kaugalingon aron sila ilang kaugalingon aron sila sa ilang kaugalingon pagabalaanon usab sa kamaturan. Kaysa na pagabalaan ni ang balaang Espiritu. Ako nagaampo dili laalang kanako kundi alang usab sa mga minto kanako tungod sa ilang sa tanang mga pulong. Unsa di ay ang pulong usab mo'y makabalaan sa pag-usab-usab kanako. Muna sa atong minsay karon nagpahinumdum kanato ng mga pulonga nga kinahanglan kita magabalaan usab ngadto sa atong buhi kadus. Hallelujah. Dalagon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Muna bitaw dinhi sa ang uban mga mensahero bisan si Kristo nagamensahe sa pulong sa Dios. Sa lugar nga diyang giadtuan ang mga katawan nga iyang gitagaag pulong sa Dios, wala kini mamati, wala kini maminaw, o wala mutuo kaniya. Di ba? Basahon nato sa Lucas 9. Lucas 9. Hallelujah. Lucas 9 mali, atras sa lulun sa apa. Hallelujah. Git-git na sa ba.
Hallelujah. Ano sa meron? Lipat mo kamay? Og sila wala og nakapadalag mga og sila wala makadawat kaniya tungod kay ang iyang naong nagpakita nga nagapadulong siya sa Jerusalem og sa pagkakita niini sa iyang mga tinunan nga si Jacobo og si Juan sila miingon Ginoo buot ba ikaw nga magsugo kami sa mga kami nga manaog ang kalayo gikan sa langit og magsunog kanila. Hallelujah. Og kanila ingon sa gibuhat usab ni Elias apan si Jesus kay gumikan lagi kaya mga tinunan sa pulong nga ilang mensahe ngadto sa ilang giabutan wala manuo ang mga katawan. Muna niingon siya bihimo Ginoo magpadala og kalayo gikan sa kalangitan aron pagsunog kanila. Di ba? Usay di katakadawat usay ato lang sa kining mga dawat sa pulo apan ayon siya unsa ba kanang espiritu nga naa kaniya. Di ba? Unsang espiritu nga anaa kaninyo nga inyo na maipasunog Ginoon. Mag-ampoy noon kamo sa walang espiritu nga mga pulong musunod ngadto sa mga nakapati dinhi. Kay sumala sa pinayag dos City na o unsi payon sa city o ambak ni city nga adunay indulong og magpadalinghog. Hallelujah. Apan usahay ang mga pulong usahay mulabay sa atong usab sa usmatay usak kadalugan. Labi na maguna-una na ta. Maguna na ta nga pagsipa na to sa taro wala na. Sa pagkita na to sa atong pitaka wala na. Usahay tiyak kita. Diya na dayon kita mga luyahan. Muna usahay mga pulong nga mapatian na to mula po speakers tayo. Muna mingon bitaw dito sa ang nakabaton ang natanom ang pulong ang natanom dito sa baton nakaturok apan sa pag-abot sa panahon sa kainit kini nalaos o nalaya o namatay. Nga naman ang pulong usab sa Ginoo nga nakaturok sa Mount Tabrok nigiputos sa mga kasakit labi na sa mga sampinit o kung sa pagklase nga maputos niya o nalumos namatay o ang pulong sa Diyos makatubo. Muna usay nga atong nalunggan sampungan sa iyawa og lipatong nato makasing-kasing ug gunahuna nato ngadto sa uban og hallelujah. Muna mga pulong nga usay kita dili makalhutay sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Nganuman lumsan kita sa mga kasakit ug uban pa nga makalumos sa pulong sa atong buhi nga Dios. Dalaykod kay atong buhi nga Dios. Dalaykod kay atong buhi nga Dios. Hallelujah. Muna pasalamatan atong buhi nga Dios. Dinita sa Juan Slibi at tuta usahay no usahay gani mga katawan sa itong buhay nga Diyos. Dili kita magtinanaway sa matag usa-usa. Dili kita magtinaway sa atong mga kapakyasan. Dili kita magtinaway sa ato nga mga sala nato. Kay sumala siyang pulong wag matarong sa tao. Disinoibi. 19. Apa ni? Juan 19. City ba ni? City. Basta Juan 19 atong tanawon din.
Muna ingon dito sa Juan nga naingon, pagkakita ni Kristo nga sa iyang anak, ha? What is living minute tanawa? Disney 26 ba ni? 26. Sa pagkita ni Kristo sa iyang anak, sa iyang inahan, o ang inahan nakita kang Kristo. Naingon si Kristo ngadto sa iyang inahan. Tan-awa ang imong anak. O anak tan-awa ang imong inahan. Di ba? At tunay kita'y pagtinaway sa matag usag-usab, isip usa diya sa iglesia. Kaysa gani, usay makaingon ko sa diya sa kuglingon. Ha? Pasensya ki si Arnel masampol gini si Arnel garo. Ha? Usay buntag sayo. Ha? Di na mo nga ipakita nato ang gugma sa matag usak-usak nato. Sumala sa mensahe usab kahapon. Muna ingon si Pedro, gigugma mo ba ako, Pedro? Gigugma mo ba ako, Pedro? Munang preskulo nga grabe pinilitan ako hanturong buwan akong kita. Salamat sa kalimot. Tinuod ka na. Gigugma ko ikaw, gusayog ka kinako. Usawa nabit ako, nasalamat ko sa kinabuhi nga anil, nag-abot niya, Ginoo, salamat sa kinabuhi nga anil. Ako, kadugay na si Lula nagkape. Ha? Lula na wala ng kape. Ang anak ko, iyon siya, ngayon nakakape na ba kanin? Salamat si Arnil, may si Arnil, okay niya pang... Nagawa ko niya magsoon, wala kong silos ha. Kundi ako lang. Salamat si Ginoo. Adong lagi pakita niya kang gugma ngadto sa atong igsoon. Di ba? Din na makayugas salamat. Na makayugas din. Sinsa kanila, kita ka na ko. Di man ako ng kualin kung ikaw ang ginuman. Ipainumdum ka na to nga adunay gugma sa matag usa. Dili ta magtinaway sa bisan ang unsa nga niya kanato. Kung dili magtinaway, magtinabangay kita. Unsa di mo pa yung padalanginan ko ikaw nga dili ka sa butagan. Padi mo hatag. Panalanginan ka unta sa Ginoo. Ug salamat, pasensya nil ako di ko kahatag nil, duha man siya ako. Di ba? Nangingon ito hindi. Nen nakakapi na ka ng kaon na kanin. Salamat sa Ginoo. Adunay nga kaluap. Salamat sa Ginoo nga kita usaw anaan niya na. Bisan mga kabataan, hoy nagkaon na ka, biskwila na po kagway kaon. Basig mag-look up ta. Salamat sa Ginoo nga kita gipahinumduman tungod sa gugma sa atong matag usag-usa. Og dalaygon kayo atong buhi nga Dios. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios nga kanunay siya nagpahinumdum nga higugmaon nimo kung ang atong matag usag-usa. Hallelujah. Sa atong salamatan atong buhay ka Diyos, no? O salamat Lord sa pulungan ni butagon ikaw magpadalangin na Lord. O salamat Lord, hallelujah. Ang gugma o Diyos mo ay may paharing sa matag usag-usa ka na mo Lord. O dalaygon ka sa kwenta po sa Lord nga ikaw ang Diyos, kamahanan ng walaan ka Diyos, nga sa kanunay ni kikubang ka na mo, nagpahinumdum ka na mo, naglipay ka na mo Lord, ang God, pinagi sa imong pulong. Dalaygon ka sa katapusan Lord. Hallelujah, dalaygon ka. O pasalamatan sa kanunay Lord, hallelujah. O ikaw magasilyo ni tanan mga pulungaw Dios nga di kay malabay kawa ka na mo kung di magapadayon dinhi sa matag-usag-usan na mo kan nga buluhaton mo sa Lord God nga imong gisangon sa matag-usag-usan. Dalaygon ka, salamatan ka, ugulian ka sa tanang mga pasaliwang sa ngalan ni Jesus nga sa Amen.